Okay, exiting Shokon na. Okay. Okay. Doon ka yung sunset Let's go, let's go. Liloy, Dipolog, lapitan. Grabe yung panahon yatag sa tuwa karon Tulok adlaw. Tulok adlaw. Okay, tagaan yung tagwapo king ako panahon ayos na, ulit na ta Cagayan. Manghugtad sa nato mga boltanan. Kena road. Betul. Kira mo? Kira. Git sabay. Patal. Kita Hop, ya, saka. Oh, putol dito left. Left, siminto. Bantay lang Okay. O man. Tapa, ako sa iya badaplin. Kalusot ra. Ha? Kalusot ra. Lusot ra. Kaya? Wala, di ka mo bang udo ba Saan naman landslide Dili ba gina-construct ba Pero nang mingaw Rolling kabig ang ito oragi wala kwan katay suga karatong buiso the squad
Nice, balas. Ongoing ang construction sa dalan. Abay mga yan ako man. Hop, bato. Okay, grabe gangit-ngit. Ako lakgo na. Isa man eh. Ay dili, safe moto man eh. Safe moto. Di. Kaya man eh. Dili ni pitch 1. Safe moto man eh. Oh, safe moto. Safe moto. Ayun na, ginusara na ko din eh. Nalakag din ako, chow. Dili. Diyan ako sabayan. Joke lang. Ayun na, dili ako, unahan. Ako yan sa bayan. Di mo kayo sa kusog. Ha? Wala man, di mamansin. Hello classmate. Mamansin naman kayo classmate. Classmate lang naman tayo eh. Kanin namansin eh. Buta ni transport. Op. Bantay. Sharp. Downhill. Kanin transport. Migom yan eh. Kato na ka GS eh. Di bitaw. Classmate ako ta. 3,000 mo ba? Klaro kayo. Unahan mo grader ba? Okay ra tong transport naman sin man.